Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur lalu kita sanjungkan kepada Rabb kita Jalla Jalaluh atas segala nikmat dan karunia-Nya. Termasuk di pagi hari ini kita diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan seorang tamu yang sangat mulia dan seorang alim yang insyaallah taala akan memberi manfaat kepada kita semua. Beliau adalah Profesor Dr. Muhammad bin Fahad Al-Fuhaid, hafizahullahu ta'ala, dosen di Ma'had Ali lil Qadha di Universitas Muhammad bin Saud Al-Islamiyah, dan juga sekaligus penasihat Menteri Agama. Dan beliau di pagi hari ini sejatinya menyampaikan ceramah pada pukul 10, tetapi tadi terlambat dari beliau ada program terkait dengan kesehatan, dan beliau minta supaya menyampaikan permintaan maaf beliau akan keterlambatan tersebut. Dan sekarang tidak membuang waktu, kita minta kepada beliau untuk memulai muhadarahnya. Fadhal Syekh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعني بكم في هذا المسجد وفي هذا الجامع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون منارة هدى، وأن كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بفضله وإحسانه وكرمه. لقد سرني هذا الاجتماع للتذاكر والتباحث، لأن يكون هذا المجلس بإذن الله وفضله من المجالس التي تغشاها الرحمة، تنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة، ونسأل الله من فضله أن يذكرنا في الملأ. ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى أن تقام هذه المجالس وتعقد هذه المدارس لأجل اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله. نتحدث عن أمر عظيم، وهو ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى ومعرفة هبائل الشيطان التي يريدنا أن نضل عن طريقه سبحانه وتعالى إلى طريق الشيطان. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم وذرياتنا منه. أيها الإخوة، الشيطان أقسم قسما برب العزة، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان أقسم قسما وهو يسعى إلى تنفيذه، وطلب من ربه أن ينظره إلى يوم القيامة. هدفه وغايته
هو أن يجتال بني آدم عن عبادة الله إلى عبادة غيره. ولذلك حبائل الشيطان ومداخل الشيطان 7 مداخل، 7 مداخل. المدخل الأول والعقبة التي يريد الشيطان أن يوقعنا فيها هي عقبة الكفر بالله والشرك بالله، هي عقبة الكفر بالله سبحانه وتعالى والإشراك به سبحانه وتعالى. فالشيطان هذا هدفه. الله سبحانه وتعالى خلق بني آدم وخلق الخلق على الفطرة، فاجتاءت الشياطين فاجتالت من اجتالت، وحرفت من حرفت، وما وقع الانحراف في الخليقة وفي البشر وفي بني آدم إلا بسبب الشيطان. الشيطان أعظم أوامره وأعظم أفعاله هو الوسوسة. يوسوس. ما هي الوسوسة؟ هي مبادئ الإرادة، مبادئ الإرادة. الله سبحانه وتعالى يقول: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فعمل الشيطان هو الوسوسة. ينظر ويشم القلب ويعلم أن هذا أو أن هذه عندها نوع طاعة، فيزيد في الطاعات حتى يخرجها عن السنة إلى الباطل، أو عنده نوع تقصير فيسحبه وينقصه. يقول مخلد بن الحسين: ما أمر الله العباد بأمر ما أمر الله العباد بأمر إلا كان للشيطان فيه نزغتان لا يبالي بأيهما ظفر. إلا كان للشيطان فيه نزغتان لا يبالي بأيهما ظفر، إما غلوا وإما تقصيرا، إما أن يغلو حتى يتجاوز الحد، أو يقصر حتى ينقص عن ما طلب منه. مخلد بن Husain. مخلد بن Husain. Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan Syekh Hafizahullah Ta'ala membuka khutbah beliau dengan khutbah hajah yang biasa dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga telah membacakan 3 ayat yang telah kita dengarkan. Kemudian beliau ingatkan bahwa sebaik-baik pembicaraan adalah firman Allah, dan sebaik-baik hadits adalah hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang diada-adakan. Karena itulah bidah, dan setiap bidah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Kemudian setelah itu, setelah amma ba'du, beliau berkata bahwa saya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan saya dengan seluruh hadirin sekalian di masjid yang berberkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai menara petunjuk yang membawa petunjuk di tengah manusia, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua di surga Firdaus bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan dan kedermawanannya. Kemudian saya sangat bergembira di majelis ini kita saling ingat mengingatkan
Dan ini adalah majelis-majelis yang dikatakan oleh Nabi SAW diliputi oleh rahmat, turun padanya ketenangan, dinaungi oleh para malaikat. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar digolongkan kepada mereka yang termasuk di dalam orang-orang yang disebut di majelis itu. Dan kita mohon dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala akan hal itu. Kemudian kita di pertemuan ini dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala akan berbicara tentang perkara besar dan hal yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, serta mengenal bagaimana jerat-jerat manusia atau jerat-jerat syaitan di dalam menjerembabkan manusia, mengeluarkannya dari jalan yang lurus. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dilindungi dari hal tersebut. Kemudian ayuhal ikhwah, syaitan telah bersumpah, dan sumpahnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in." Demi keagunganmu ya Allah, sungguh saya akan menyesatkan mereka semua. Dan dimaklumi bahwa syaitan juga minta supaya diberi waktu luang agar dia hidup sampai hari kiamat, guna menyesatkan manusia, membuat mereka tergelincir dari ibadah kepada Allah menuju kepada ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan masuk di dalam menyesatkan manusia dan menguraikan jerat-jeratnya dari 7 pintu. Masuk dari 7 pintu. Pintu yang pertama, ini jerat yang dia buat supaya kita terjerembab di dalamnya, adalah pintu jerat yang disebut dengan jerat kekufuran dan kesyirikan. Karena ini adalah pokok dari misi syaitan, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia agar supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka di atas hal itu. Fajtalatkum asyayatin. Lalu mereka dibuat tergelincir oleh syaitan, dikeluarkan dari jalan yang lurus, dipalingkan dari tauhid kepada hal yang bertentangan dengan hal tersebut. Dan tidak ada seorang yang tersesat kecuali disebabkan oleh perbuatan syaitan. Di antara perbuatan syaitan yang paling besar adalah memberikan waswasa, memberikan waswas ke hati-hati manusia. Dan waswas itu adalah permulaan-permulaan kehendak yang ditanamkan kepadanya. Bagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasi, dan seterusnya sampai akhir ayat. Itu perlindungan dari kepada Allah Subhanahu wa taala dari waswas yang dilancarkan oleh syaitan. Jadi dia memulai dengan memberi waswas, kemudian meniupkan, memberi racun ke dalam hati, memberi racun kepada hati. Kalau dia lihat misalnya si hamba ini adalah seorang hamba yang memiliki dari ketaatan, maka ditambah dari perbuatan ketaatan dibuat berlebihan sampai dia keluar dari jalan yang lurus. Dan kalau dilihat di hamba ini ada kemaksiatan, maka diberi kepadanya dari perkara yang membuat dia bergampangan, melalaikan, sehingga dia semakin jatuh di dalam maksiat. Bagaimana yang dikatakan oleh Makhlad bin Husain rahimahullah, bahwa tidak ada suatu perkara pun yang Allah perintahkan kecuali syaitan menyerang manusia dari 2 arah. Dari 2 arah. Apakah arah gulu ekstrim atau arah taksir, arah dia menyepelekan. Dia membuat seorang itu masuk ke dalam perintah Allah. Kalau tidak dibuat dia ekstrim, berlebihan,
maka si hamba dibuat untuk kurang atau menyepelekan di dalam hal tersebut.